Assalamu alaikum watukufu. Mwahamwema gari mwambele yao ni mwahamwema la matukufu ikaonga mwishio. Zinji kao zijiru harimwa wahema ha 2021. Abange usiku leo yinu gari jo uangalia hau uonesa enda zivi ndizo zafanishe kwa harimwa 2021. Tabiri hindi ndizo wakumuru wakanizo wakaufikiri ngajofanishiha nizo ikaongizo harimwa ensi. Nasi usiku leo yinu riparise bahati harimwa Comore TV International ne Nukta FM mamojane depute mzamani na Tosha Johar marhaba menji Tosha Johar hahuja lelo jeri lemwa habadzima 31 Desembre usiku ikao mashuhur mndu ombe ya ndongo hindini nizo ikao do wakomori wakaulinda uharimu mahaunu. Kabla la harijani sema suala hatu ya husu ze fikre kando rajuhanzarizanyisha bazima waharimu mahauhisa ule loyinu ndongo hindini ndizo wajuhamba hosoni mwa Komori. Bwana depute kwezi. Ahsantum. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin. وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه الطاهرات ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين صلاة وسلاما على من قال ربه في القرآن بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلاة وسلاما على من قال ربه في القرآن ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صلاة وسلاما على من قال ربه في القرآن وهو أصدق الكائلين جل جلاله وبالحق أنزلناه وبالحق أنزل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا صدق الله العظيم. كوزي وتكوفو وكمور hawo miezi nguyari hanti namo hata usiku wa leuni kaundo tarehe mengomiraro na mwidaya hu mwezi wa Desambro lazima ritekeleze za shukra za Mwenyezi Mungu hahandani do rehemu wafu watu ikawo wabir harumo maharakanu hususan do wahafa harumo shi jihadi shawana neyezi nziro ezi ya pegu ezi ya ukaidi wandisa rangu de mwana nyasi na mwana wa hatu mtutu ikao hafu maharakano unu wabafania yaralwa hiswa ni wa majilambutu hama hamitsano yaboka jawahira une dunia rangundo siku huo wanru wadungia wanazijana watiti warendo wa hindu hauliwa Mwenyezi Mungu ya mrehemu wajau mwana nyasi kao ndo yaralwa hiswa harisas nade mwana nyasi bapale ihonzuani yaralwa hitswa haumdwalwa hitsa bokukuta parojiri Komoro ranguensi we Komori ya tsengo hata na leo nduralwa hitswa harumatsi ya Kiislamu yangwa hadzihwa nezi najisi hadzihwa nezi nguo inusuwa mbahafu hakafuyo kaburini inusuwa mbahafu nge hadzihwa. Mwenyezi Mungu Allahu wa rasuluhu alam. Ngamwendeleo wajau letangala ho wandukao wadhulumi wa nesirikali nziro yinu ikawo tsinaushundu wa waza shangwa idadi ya wandu mengomeraru na wanduka wadhulumiwa nesirikali ya Azali Asumani daye mawari ya waha
sawa jao ntekeleze usikitifu wa hizi tendo zidiro kaundo za diri minhum leshetendo ikawo deputy alihaji kawo sina ujuhamba fundi alihaji habo yatuuwa zenguwe za fundi yarenge kiemba ya siasa ya vaya lazima ni mjibu ni mwambie ukaya yeduwa ya iwombe ya wakomori waliobonze wa maundi diaspora yakawafanisa sawa nuwandu wa he ashabu ilfili ya wareme na alamtara hauvumbua wajau nesure kao hamvumbua batsinora bismillah zamba ni fundi mzima mongoni mwe mafundi wa humji wa hatu wa pari fundi Yunusa hamba kajara bismillah ibaina wakati akasoma ila fi Quraishin kajara bismillah wakati akasoma alamtara shandi duwa iwomba ukaya nguombo Mwenyezi Mungu rirumiwa ya ashabu ilfili wakomori waliobonze honyume komori wonsi kwa joswami ni bufundi ali haji depute dhamana wa siasa akawombo dua nziro ya wandika wanunia wende wajomo wa alkaba Mwenyezi Mungu akausisa esuraola ili ya wangamize wandika wakanza wajomo wa alkaba wakomori waliobonze kwa janunia wende wajomo wa tsimsihiri kwa jomba wa alkaba ihwetio abange lazima tutekeleze usikitifu wa mwisu andoni utekeleze usikitifu wa heba lozi mkomor ikawa haja Faransa ulioka yaje yatsahu wananya walo harumai diaspora ya haji sinde nao hanzia za amani na usalama haja hawateziza hawarongoza haudiro hawatorea na hawamenasi hamashtaka na zasaya lazima ntekeleze usikitifu wangu abangenga mu Mwenyezi Mungu ke muharubu wa unu undo mwaha wa ushinze wa Komoro undo mwaha wa Komoro wajuzi ya hoenda Tanzania haenda watahe unono ikaongo sahu unono wonsipi wa Komoro mndu kufikuru kaya Dar es Salaam ulamda wa Komoro kama Mwenyezi Mungu ke undo mwaha wa Komoro wajuzi ya hususan ndo shababi hofia harume bahari ya Maore ikawa zaidi haina mfumo mengo milina mengo mirano wana kilio undomo wa Komori wajuzi ya hofia harumwe Mediterane hautsaha waje wasome haruma zenti za Europe na za saya ngarombo Mwenyezi Mungu kaya bakemso mudusungo wa Komori wabakishe ndani mwe Komori wasome hiho haweka ngwa pasia wa pasia haruma nzia itsoza urenga haufu na riski na maiti ikao ngazedunga nao ngamombo Mwenyezi Mungu ke umwaharubu wa unu undomo hojoka wa barakanasi ikawo mreka na realishiwi udoshinda ya hunde kuti ya ulambahi ndunda eno wana sawa ndo asibakisha harumeze bei za panda ikawo kabati mrushindo haulumbahi ndu tishamanga tisha Komoro Mwenyezi Mungu yatulize wa Komorize roho Mwenyezi Mungu yalidize twamaya yarihunulie yebehe bari yake rwafumbu serikali kaondo iliyo idhulumuyo ijuru hiyo ifungao irao hitswa Mwenyezi Mungu ne hunu nako hamuda wa haraka insha Allah ndongo kangabo emotion harme izukondo wa hamba hakaya ha resume huonesa zetabikao nezemaiti kauzilawa harima umwaha wa 2021 mengoni mwao ndo wa anakumeka mwezi wa Desemba unu wangamili ya harima bahari ya Mediterane sha wakomoro wakafikiri ukaya 2021 ngabajoka mabadiliko harima nchi no hindi za kuchongeza ya opposition johamba ukaya maudu ngana dorandise 2022 waeshuwe harima hizo kando wakahamba ya ukaya ngeladhimio warejeze tournante ki harima cheso shanzwani 2021 uharuma Qur'ani Mwenyezi Mungu harambia ukaya wama tashauna illa ayyasha Allah kamtina ndo mndoshinda mfanye nyinyi wanadamu illa badika Mwenyezi Mungu wanzo zifanyishie yarumniambe kun na zikaye fayakunu bazozifanyishie sababu zirika na azma zinji sisi wandukangari wanone hizi nziro sahaba hatimbi ya coordination ya baina yondani na bonze ya coordination ya baina ya hema siwa yo mararu kejashinda ya kamilishiha hali ya lazima kamilishiha kawangalia ujanda waone ukanga usiku wakawana wawote domji wansudini
muda wansihu nia unsano juma mzinga kabati mji mwenya nyao harimwe mijehitsa ndaya wajua wamba narendera mbise onsujini wasitore mwa mizinga balata pandan 4 à 5 jours ikawangalia ngojonda wonde usiku ikao nyuma milima wahimi wakawana ni serikali wazi ya raisi ya tiswalie juma hiyo haya baruf ujonda wangalia ngabo usiku kao mji wa mbeli wa dungu ya raisi mbio wa mdosa mirule wa mrohora bonsi yokoriziwa no nyume ni banutse na ye juma yararakaniyo kaya hainde hadungwa mukazi hahoriho umlawe yabo henza enzu wanende hasindehe ministre de l'éducation na fundi wasatena sahiha hizo kitsuone se chatsonga ikaundo bafanye hesheki harima ya opposition sadakta wa barakta shayo ndione saukaya ingeze mvuzirimishao haina usiku mji haruma mji usiku hata usiku haumwezi hata mwezi engeze mvuzira zitsanganyizi wabadzima zirumishi usiku udzima na sanzima zijoka ziduzuwa yezi iyo mwengo ni mwezi hansenyi marati resisi wandukao ngari wanao nezi inu umahawunu wa 2022 narsani haina mbabiru joka hwamba rekonjige badzima haina mbabiru joka ufanya rekonjige badzima aili hindi risipuweze mvuza he wandukao ngwarumiao ze taratibu za bomoa haukaya dizo wazamba mtorenga mfano dishetendo shajiriduzi shahema watwani wa mjini mkazi ikao siwono raisi wa kamili hanja msirini zilatisha mashatu arabu hau zilatisha mashawada hanja msirini yemekiro itsinzwa hanja msirini omwenje uzimwa habakisho msirini yabo hazunguli yabo hata ukalimgu haro habonze hareme wagungu kaula ajabu hakauka oblige uyatudwa ngurendoje hanzia ya mahanywanfu haditano kabalangu gebazima ngudibiwa akabuzina akahanza yazini ngabo gungu wala funguzina akahanza yazini sawuono hata mihono kedeka ushindojua sasa kambadizi akahanza hata yabesele kadaka ushinda bushinya hono kwa ajishona mihono atamdoka usikitia ukaula rais wa daula ani hajoanza yafanyi machatari sasa nakuwa kadaka kwa sasa na husu mkazi lokaya ima military wende homjinu kazi tibahitino wahenda wabalia zombo zaki kodoka ukadapa president wanapo tiju nangu fasiri ndongo hindini bwana deputy mzamani ngamfasiri ukaya ye hali iliyo harumwe masiwa ya Komoro we majeshi ne raisi wa Nrabo hawe raisi usi wa kweli hawe raisi wegozi shamvu ulio ngewonesa ukaya ngwa uhara ula uhara ukaya ngwa utuari warehitswa utuari wafanyizile wafanya bapali haina mbaba ntoka wonti edalilu nde ilendo ukaya kabati mndu yajokara isi wa kweli ya jono kangabo zaidi ya ushababi ushihwi wahima wa mrao horiho ya diseko henda bala haukaya mndoka sujuwa mnijana hau mrudaba hau mru mhali ya jofu wa bwebala wawe mlejeshile wa disemi zingaila ya borijo kawa kafa billahi shahida joka bangari garidumu hamba marehemu fulani shamyezi Mungu asisile asarizahe wanduwa vukuduzi shile ikawonyesha ukaya wahisa ba kwati na tamaya ya yezi aba c'est une question de survie ande kamsongeza ju hende nzuwa ni ya sindehe wala unsi pia ikawo ingetside mze yakawdingoni yakawdowa zingara wajoka ya wajubu bonsi wapaso heshitwa ni ruhusu nibehe umhono sikitifu wangu harumasheshi wa sanzuani au kawanzuani mwengo ni madara ya wahundao ngwa dhulumi hao shangwa pula oshe haku badia ze pompe za rengwa i guverneri Anis wakauja wakaze wandu warada hitwa uiho wonsipi ya nzuani ni madhama ne swamala hoza nzuani za rengwa zilo prizo minhum Ahmed Abdullah Muhammad Sambi ni guverneri wao Dr. Salami shawaje juzi ndi warenge mndu fundi ama fundi kuswai ndi ya sindi iwe namna ila imagine mzaze
wa mbaba wa wana imzaje wa wana haya kansi harumwe television yakawono kawulando la fundi wandu wakadumdiria wakanishewo wamuna yasindi wabala ingetsinde majeshi wa mzingara yadoka he yabo jeshi mbikauri ya mzingara ali muradi ndi ingetsinde mbuje mzingara bala hadoka he yabonti. Imagine mtu hama Sarkozy yambo kwa ula ministre en exercice yende akapula shewe namna ila mtu mshewa Sarkozy hawe mwana wa Sarkozy yawe na mbaba hahe yasindi we handile hamendu shtaindu hawe mahande ujua mahande yani majaya yakasindi we namna ila hali wanruwa waka unafuha kwa ya juhamba wala mwana yani mtu hama Sarkozy lazima afanye mbatachari yawane kangu tusinda yazime wa mtu hama jiwasi haula mimi binafsi tirenguka ya ila humiliation yesheswa Sanzuani hojumlifuwa hayo ngwanze ya wa humiliata ya onesuka sinduka simbone turu yanu tamanzo limonese nukacho yani amfikiru kama zile Swalih Muhammad Swalih ya zamba usikuula ukaya keririje kenti mankinga zijari riru ani rirume ni ritowe eturnantinu richidoka harmaya mwali haunzuani vala amfikira mabesezi na ndongoza kweli vala Swali katika mkazandabu haukezi tendo yafanyao ndatu wana mradi wa rais wa daula bingwa hadhulma shajo subutende asende fundi wa dini namna ila mrande sila zila kapati mrujo zidiwaza tenswa kiyama na zila kapati mrujo zidiwaza mru amba ministry amba ministry an exercice head lezina la waziri amba asende namna ila dhulma na hula upula na sheo na nso aminuka ya uwanzuwani nga mzuwani ulo radhi hata wala wakawahi mabala hariaka uimilie Nurdin Midilaji kawangalie video yani Nurdin Midilaji kanzate reali uharumwa zengoma za kauremwa hakampara ajaja towe mapesa chavala mniko kasio bali onende watu yani nsi wona mba nguo haumba mbasitara ya bakishano wananyasi walu haruma sheswa Sanzuani hawadharau hawapasheu hawarende wandu watwe hindu abonge amfikiri hamazibara haruma sheswa Sanzuani armwe husuze structure kando za kanti za husuze bwana bali na bali yani aminifu jana juwe babe mana kamra nza rangalie ngabo komite zinji kaonga zambao kaya hena usiku ngo wanaone dictature ile Komori ngabo mazamaransi kaonga balawo M17 ngabo komite ya Nzuani ngabone mazama namba likaonga jihundrao atangaba ndono kaya ngabo ma gouvernement maila ngabo serikali mbili kaonga hizo bonze uvumbua abantu kaya ngabo problem ya coordination harmaze ndongo kaunta fanshi hano tamande za husu ya miji ebanu namna jem do shinda harme 2022 yinu kaonga ngisora nzima ngulu 1er janvier mdo shinda mfanye iloze nongozinu mkihar jizima manange ningoso wakati uja wakaziro mahamba uka kamjoko zifanya 2021 kajiwashi mbabahanu shukra zahandani ngambushiriyo wa Komoro wa wanaone yezi ushinzi insha Allahu shanga majulizo ukaya ya azma jimla ya rengwa no ananyasiwa he wa mouvement 17 février wa Mali watendelwa ni Rafiri Bunu na Dr. Ikililu do wana wa Mali beseba di fazwili shando wana wa Mali la mbaunde elite ikawa yohambwa ndele mouvement ya 17 février wafanya mparo wakaya Mali nyumeni banu wende wahadisi wakubaliana urejei haukanga baadhi za wanduka kwa taka yao mfano de Foronkome kwa taka yao bengwazi jani muziko mpoze yo Foronkome de zakayabo sa ila jina le Foronkome kaldakaya hamamza zemenzerumbi hamandi zidabula za haki shanga mumjulizoni ukaya wakatirlo nuunu officiellement mwengoni mwezi enseignement zatire wane opposition wananyasi wa he M17 walio Mali ngwa parawe opposition yo hojumlifu wao haina wandu wa wanonezio ranzimda zemenzerumbi daula ya haki sababi mkombozi wandu walio harumwa SS washangazija
yani nde fronkome sente ikahu janzuani yenem na ze parti kaungazi wanaonyezi hata hudumlifu walindwao baina ya mwezi mbili ya ushawo ya mwezi wa janvier ni mwezi ndaru ya mwezi wa janvier ngwendao wende wajumlise za diri ezakiri da zinunu zisaubanu ezakiri hindini ezatukiri hindini ngarombo Mwenyezi Mungu kaya umonano wa mwezi mbili ya mwezi wa janvier 2022 ni umonano wa mwezi ndaru ya mwezi wa janvier 2023 monano kao ngwendo wajumlise zabira waonese zakiri waoneza tukiri umonanungu tokofanisha daho wadufanyi haru mashesi wa shamali hama kawaida ukahaina wakati nsi yazinga manyiha lazila ndingu hamba ikali pata lipatana wandure jaimwali abongenga ramba ukaya zihisa zibara lelo zibara abulathi marreje imwali ili wandu wende iwondu wakati kao wandu walobonze wajoka oblize wadungo mwendo lundani haukabanwe maana batu sinda bonze bakamwendo bakamzima ndongo nzima basi deza kamdani haukaya wandu wakamdani mwonu mwali kwa jaka udisa kutaka wona mbanu kwa kudiri mwali nzuani bado kamba biza action biza movement biza hindi sakwa jaka udisa mangazita shabangu ndo watsanganyia bazima yabo mwengo ni mwezi hazizili ndo wazila wane yabo ndo kaya yo movement wa he ye 17 février ngwendo wazaye womkonsi wa nyumeni ikango duruhusu zijanibu zonti piyezi wanaona azali wakenendusha mbao fei de route wakati huo gari joka ulinda ndongo nzima wakati wadura mbao sari wadhani rikimu batu sisi dirambe amina si wandrolobo nze au kasi sina mrulobo nze gene mruya mwamini olu ndani apo mwanzani wambie ukaya zijanibu pia zilobo nze hene wandu wote waone mndu wa hadisonda onaye so wakati wonga rendora harmoni ze mbwana rikena faliki nzima insha Allah taala biidhnillah ngarombo Mwenyezi Mungu mwengo ni mwezi ansenyi maratire bakaya kabataka coordination mwengo ni mwezi ansenyi maratire karataka na feuille de route hazali haka profite bala yeriwara yehenda uja ya husu aminifu na coordination vumbo wakati wakahandisema hadisi ya ambassadori mkomori ulopari ruono harma foto wakati hae haulia seda sana seda hashimu foto kauli tsongeza wandu wenji ngwajuzisao jandongo wakahanza onese usoni mwele foto lino maname mtsingo hamba mimi mbusu mfano yenge ambassadeur nganifanywe hauli ya mza msafiri mimi mbusu njambo kai heni mndu kao ngu representer serikali ya tije hauka inu ndongo za kifamii ndongo hindini badia izo wandu ambao nizo wewe wakanizo harmale fotolila wakati wakaburengwalo huzijua au kujazijua shukra amjibu Yesu ala yaho shangu jokaradhi ni hambia ndongo mbili ndaro zahandani dokaya je suis un élu de la nation qu'on le veuille ou pas je suis un député. Yani, ça veut dire quoi? Je fais partie de la représentation nationale. Oui. Zoko, jabukoba heola ngu represente, yedaule kao nyinyi lelo kamtu yikubali. Parfait. Avant mwanzo nchi, nambe ukaya, silaliwa ya shuhuli ya Sayyidi Hassan na Sayyidi Hashim, rahimahullah, sheya laliwa de député, ya laliwa de dhamana wa siasa. Ndajo julaliwa shuhuli, ikawa wakaulaliwa wanru, walaliha hena hali wakanza walalihe ikiyamba kwa mrenda yakauti yale barufu waharumwe shuhuli ya Sayyidi Hassan Sayyidi Hashim mbabatu ya ranza yanza ni sensi ikawa zimbana zahai hatofanizo ambo kaminde natali barufu harumwe shuhuli mwoti eyabili ganzo mrendia wangalie ndole fotolila ekawangalia wojono kaya minja ka tribini sasa ka harumwe sofia mwando amada ka turbini hala wo turbini haka sabo ntida ino wandu sawo no wandu sando kemdu akafanya le foto afanya ditihadi ikihama bala ntoka mbaba hanunda mina amadari kavala ala futira ngwa foto nda minae sanga manzo nwambio ka imdu akafanya hali ukaya
yo kamsi wa deni kama kwanza wafanye montage shi hiyo tinde suala lukaya sisi ya wanu wambuka imani watu mdema bendi gabo wamba kwa imani watu mpula magozendi ni hali ya masuli daraja ukatika representancy namba tendesika wana uharumu habli ya seli ya sana seli Hashimu tikia sina tosha tikia sihema 40 ya hangu na wafanya siasa warumainsi wamba ukaya usikujima lazima ninate maghafira ya mbaba hangu minde nenda natia umsajaja hamu iso tikandani mweshelezeni ukaya nsujua imana bakaya si haya hashiku indini haukaya kawangalia yeye hajisom hono hani kazaba fuzi juu yani hamba boto itikaire namna yino kando asanganyi hamaransi hosoka ya kamsanda ndo akensi bazima ndo asikensi bazima ala faba babe hamba zanongo izo lelo bada ngamwendo gari abamtimizi nombe kangare ndawo shanja hima sabu dona hamabala tishuhulia amatendeti himijau himi ngari hadisi onda minae parce que les photos wandu wakaanza nifanya hamaindi ndambio ntawe mapaparazzi wandu wanone bone deuxième nikeja wala mwangileteri wala mwana wa mfaume mwangileteri yafa hunu Diana abalo marehemu yaranse wanatanu walondesha atima walo yabo ndajofanya jao ndajorambio akanjahiba yezankadwa bili un homme d'état c'est un homme d'état ani kahusi daraja nganzo kubaluka ya wangazamba mrusula no sumanda tonga jwani ngojo haruma hitima bokunga wandu koku weku ju halisinda wena oshango jo kanso hitimani hasababu yo kahulali hitima ba wala hitima izo ndizani hunda kudanono ambasadi kinyume ya wandu wakahanzia gabo wendi waka ambasadi na wandu ambasadi hatanga bwaka na shughuli yao ndaona yaka prive no mekudano nazifanya amweshelezi hizo kaya kawangalale funga foto la rengwa usiku huo la rengwa Komoro kiki kawasimrara na yensi zile bahata tenda azali atenda kiki dokeni mtu yakatsinzwa Komoro kiki akawamba ukaya aswime hatajuzia dolari mwezi ambo kati aswime neza jezo nsipia kaja paro tahasamaha ende mtu yakafungwa kikinde ya mfunga ende mtu yakauhajiri yale wako kikindi ya kasababu yani kabati ndongo nziro halimazi ndongo zehezi yazidi ya no huono kudaona usiku kakanti dio kanti bazima tabarangwa foto la enda ina baruani ndesha badirisi kandali hamajuzi le foto langu eudozo kasali mwa mitswali harenge foto enda ina azali mwa ndona hambadiris kandali hamajuzi hangu eudozo kaya somaji watu kirasmi yamba akabazima ndaina alimsaidi ondani hata zikubaluka kulisila hiyo mwana marazida ndisha badirisika ibanu shanga mjibiwa ukabanga wandu kawo rekawa rendembi rekawa rendema kwatandwa ziduwao hiyo mwengoni mwitsongeza mtu ambe ukaya mwingoni muwana wa hiyonzi ukaya rekandi rekanje mangarikao yabo sasa kanzanabe ukaya zanongo zangu ani ngazidingu zimba haku huu mdufikuru hama bale zinungo zila imdu atozifara mzima bahitosa abangia mhatimisho ni wambekaya ndajua ninafanya foto ndamina amada ndajua ninamtsahe na mbali noko tsoka vyonsi wala haja tsoka vyonsi par contre ika amada hana mbye hambangwanzo adafinwe serikali ya heyezi mwambi kabetu arini kensi banu ya kensi yabo ndafinwe ya opposition ya dafinwe yezi yabo savediri kuwa savediruka ntina mba haja na ndoni nitsaina amada wala nsina usiku buko amada ngudoka ataraja mimi ndwari andongwa njuwao usiku ya ladhi munende Komoro do siku mzazangu ya hafa njabuliwa nahenda njajua nahenda yabo zintuza badia yabo ngamjohenda au kaya rizikini para Komoro sha amwambi ukamzazangu yonde thamani nkuu na kanino harumwensi yangu baada yensi mzazangu shi yatendi mzazangu mwinyuzaya abenge nonda twana henda abonsi na shi haya kinyume hizo wantu ambao ukabali mtu la jwanza yamnaruma madea madati to jirongolea ranzia osoni mwazali unge osondenda rongolea mngurugole mndu yasali olenge na mndu amwisiliao ngenge na mndu amwisiliao hajo fanya zinu afanya uzo ntipita tatu ka halunguzi nyasuya tuma harumaze hizo depute mzamani tosha wakatika ondo zeleza yavo matosha afariki
mungu ahibanza kuja shinda wahunde bahati wahenda ho masiwani rono nyume ni banu vice president hawasili ho masiwani ngambi joka yaka na mahadisi daina baadhi ya ho opposition shawatisha ukaharaje ikomori na butse na mengoni mo zano kwikaundo yafanyishiha haka mengoni mwa renyo kawi kamtsangana na baadhi ya wanduka unga uharmwe yezi zano ngozinu heli kaundo wakati kaundo mazishia bana depute ya ukaya vice president Jafar ngurengo funvu harma mahadisi kao hakaya daina wandu wahe serikali ya azali ikaunga mbishihoka ya tsena badi ya henda hokomori gabono weka ngambishoka haonesa ukaya banu yeye ngedae na azala basa yuni yafanya hazi wewe harmaza ngozino ka wewe ukondanewa par contumace arma 35 ans ya prison heya husu zanongo zamishoka ya epartijua yungu wa mdomo hono ngojelezoje e condamnation hahu ni zoika ondo Janfari president Jafar yafanya koso ni mwe e opposition ni zoika ondo zamishi hawa basa vice president Jafari makamu raisi mzamani wa yezi azali mndoka ya mndu wa serse sha osiku ya kaumana haparowa Komoro mroju hawambia kwa kana ujua ufunye maso esharia shirariro hususan de cour constitutionnel itolo na kana ujua e conscienciae kina humruhusu ya saidi ya serikali idorwarie sharia awate heda kikarlonyo yenu rani jamwisha ya jamba ukaya wada samba ndabo ngam aminisi la kahamba usoni mwa Komoro tutfua ngam amini waja ukahanzi habaru huwa hende hata samaha usoni mweyezi Donga wa kubeluka fanya kosa lanzo katika ondo ya tasamaha Jafari yeye ndaye tosha mimi ndami sheki koli kauta hasama ya boku balile kosa kaundo walifanya kisa excuse sa quiz ndi hali wazungu donc akaanza fani kudetanda akachongeza ende yamba ukaya wazungu ndo wahamba ukakisa excuse sa quiz sha mimi ani mtahosamaha mimi yavo hakubali afanya kosa amhakikisho kama mimi nitatasama ukandoka ndarenda ndongo daruma mndongo mndu mhono le duoko daruma mndende ungu mhono na sisi ngasitwe ngari haina usiku badoka mahakama ya kweli mahakama atodofanya hamada yanu kauono kaye mahakama ni amrisha watola jugement ukaya raisi sambi na pashie ndi afanye trete mabange mwade raisi wa dawla ne gouvernement warenge ye ordonnance atola ne juge wa inambu wa wamba ukakana mtu ahenda abongo joka yiti abokabati mahakama yao justement raisi sambi ne parti jua ukaya riwono ye coordinateur mzamani mzamani wa parti jua hunu Ulaya ha onesa ukaya ye parti jua wa bandonezela ndongo ikalo wakabzifanya ukata John Locke wajafanya ndongo yo hakika nyinyi parti jua mbakishana chida ya ushinda mlamhe wala wanduka sudu hamba de parti jua izo kweli parti jua sisi nderilone yezitswamala hauza siasa wa harmo za prison au kanga sine numero 1 numero 2 Abdallah Mohamed Sambi na Dr. Salami wando welingo prison ngeno wadunga na azalia kauzifanya exprès orengezi chozinde bakauduka ile parti kana mvu ikana kaudoke kasrengo wando anu waili amdobunguza zemvu za hali amini ukaya mimi mjocheleza mwanama journalist mbusu ukaya kangwe sheleo kabaja kaushindo bira juma bili haundaru za dungana wakati na Komoro rabeja kama maandamano yakavumbua raisi Sambi na banderoli za kahanziha zeuneka Sambi na libereo Samara nzuro ha manaruono ka hulwaya hu kozale ditso hu fungoa tulwa gaza lacrymogène na bonga we député nzuro ha kartso na mouvement ya husu yesha mashahanyu hauwandu
iyo ndio nakanzana be ukaya wakati nakayabo zitekeleze zizo amana lazima zitekeleze hele jina la mwana shama wa hele jua habahati mbi ngamina zaidi ya mahamelinga mimanga ndashindo uona wafanyiha maandamano na yondi ya lazima yafanyishie haukaka bati sharia ndizo naambia zikabati sharia ukayaye kurdu droit de l'homme africain wamba sambi na fungulwa ya indemnize wakazafanyishia ye majirani watu huonezo hamba wa Dar es Salaam wa DPC rais mzamani Kikwete hende kadeshiliwa warongo harimwe magazeti ya hao surtout de gazeti kula he parti lirongowa yamba jamhuri lirongowa namba mruona fungulwa kadeshiliwa ye sadeki wambe mruona fungulwa bakaja fungwa nganzo ya hukumulwa Union Européen wazamba etc. Amwanza na behindini mwanza na beukaya ikawa ndo akahanza wafunge sambi ili wandu wa msijini harume dunia washemeza ikawa ndo akahanza wa msijini harume ensi shemeza shaha bahatimbi kabatushi do parianiha une vraie coordination ngamrejei surtout ndo mkabala wa hatu si jua au kaisha maisha jua kabati mjibo kwa kabati matwamana wajua wanashama wajua kauti mjibo so jua ukauti okomoro na mungu tunaonde parti boko udo yunda ukaze mvuza yonzo ani bai hauze mvuza yo mali bai haungazi jabai haundi onde tsanda bai haudi mani bai etc. Abangeti tuomba mungu kaya rekubalize faiblesse zatu chanji kubali tena wajauna ze force zatu rikubaluka ze muda wabira karjarumi ya zemvuza hatu sha muda unwani sawo ranzinda usiku wa maudu henda ikenga dorumi ya zemvuza hatu za kijua sena ikaya sisi madhamana karja renga zisafili awali wa wanansi na mrenge zithamana zisafili awali haukaya wanduli nda mahakama risatoke mahakama kayati wanduli nda sharia joka shirarilwa wanduli ndo kangwa joshile dunia kwetu silwa yabo ngamparo wanama wahesa mashajua uka editoile seltedera yani nganzori nje mtanzani riwane dabodo hundo wanashama waheze partizan jina no wanashama wahe ze makungu manyo heze wanauza haki za kibinadamu wahime wariumbise riwanie maprisonnier watu na si jowamba Mwenyezi Mungu ni profetar mwe occasion yinu mwambie ni ukaya sisi umkabala watu hele jua garsahao wanawajua ikawo risahe secretary general Ahmed Baruani yakai harume komite yanzu ipangi hezenzi wazinu ni secretary general ajua Abdou Saidi wakai harume komite une comité indi de komite ikawo nganzu defendre ma prisonnier hususan rais Sambi komite hiyo risaha mwana wazi la comité de soutien au sous-président Sambi de namna hiyo comité de soutien ya Sambi asahau ile jua au plus haut niveau wajangaze gasahau wandu walula ya au plus haut niveau wajangaze ili wasaidie wananyasi kao watendelwa ni wanu mtu ama Papachenko ulo wakandi hantu rais wa he le comité de soutien Paris wote mtu wajua mtu hama de mwanama l'enfant du pays hantu rais we comité de soutien mayoto mtu hama Faridi Bashrahil ikaundi hantu wa president wa commission comité de soutien haruma Océan Indien hususan la Réunion mtu hama mwanama ministri wa heze ze ONG tajidini ulo Lyon nani mwana majamali kao de ulio presida wa comité de soutien ya Sambi iho Marseille wasanganyihe ne fami kao wandwa tsaha Abubakari mwana mshawa Sambi ni mwana wa Sambi Kiislamu waundwa ntipanga tsahao risanganyihe badima rifanye komite ili omwendo wandu wahende mahaya bira wandu se onde mwendo wanyu nene yabonga rombo Mwenyezi Mungu ranyi majournalisti kao nyikaribu ohane family Sambi rekaha damu rekaha siasa rekaha mbana rewanduka wo karibu nano waze watu kao mrama idi nadhamu
ikawo garjuwao ukaya ngeni makamu yoshida saidiza na ngozinu mwanama mwanzani wangu Hamid Burhani rais wa baraza la mawakala mzamani na wananyasi wasaya garuomba ukaya na wajer tsanganye bazima za harumu muhaunu wanyumeni unwa diso janvier rehimise comité de soutien ya sambi zitaheze mwayenza finance za ruhusu wanansi washinde wajidefende sambi kwa wanansi kwa tayari ndo ukango oneze initiative zirangwa omidini duziti ona harumu tsandaya wafanya bunji lio la tsanganya tsandaya juu wakaudafi musambi wafanya conference de presse sijibiwa haku tena sijifahari wakasele tsanda hususan sawa nao ndoka udifahari waiona wakakofanya harumu ebavu ya hao ni mamilita wa hao wakaya watendelani mziada mwana sule na wala siwono amdoka ujibiwa akela ndo bavula hao abage ngamombo Mwenyezi Mungu kaya elailo no wakomorea ba hususan de partidu wa manema militaba walamwa wotari sa garsa hao wandona wavumbwa banu abwe mwana mshwatu amina ikawo wonge harumani nge haruma Côte d'Azur wandi hansi wolo rais wa shekayo hiyo wasanganyie sonti pia haina mndu yavumbuga mwana mabarufu ikawo hatsahwa rimsaha barufu unu Paris sanganyie bazima shawandu warensi wana mnyivurano no wana kwa daribe la hindu risali kubali ukakataunda hindu harumaze mivurano yabanga sawo mkurubiano haroho hamwili hamali ngabwandu waliotingari watoweze mali zao warinike ili ridira dafi mwe raisi watu haina nzia ladhimu rekaha sharia rekaha ufanya zemanda manu aladhimu yafanyihe rekaha ushemeza neze bandoro nezo ntipia wandu waliotingari warisaidie abange na tusaidie bamudo risaidie Maulu ngajoka ukaya mwezi monsi wa janvier 2022 Warmwe oblemengu lelo 31 décembre wandu pie ni mramba zeve ka undizwa jombe ya yensi ya hai amsongojeranga mfano hadisi ka ndo president Jacques Chirac akaifanya siku ya 31 décembre akao kaongoza Ufaransa awambe uka ngarijo fanya Ufaransa ize kawo ngaranzawe Faransa ikaye harima yensi hatu bada député ou président wakumorwa mnika aminifu kezo maana wale bavlaho la hitsanda kangaro wasidio abodo kaya kabati dera janku wakati kamru haminiwa ukawaziro la hato la jono mewa sabila hato shemdika wakumorwa mnika aminifu ya bada rais ya de bada ya de président avant de députés harmentia hatu hawe gouverneur maudu premier he mwazihuzi ili na maja na mengo milanili ani bombe hindindi lo ajwambia wa Komori ni zekando zabira pia hatimize mahadisi hatu bwana député mzamani tosha johari nguna ule tizo muri mwana mbusu zahadani hamndongwe bahati inu niombe Mwenyezi Mungu mtukufu yarikubalie dua Komoro yakaharuma shida shamaha mitsani wanusu ya Azali Asumani ndo mhawa mwiso wa shida amombo Mwenyezi Mungu Komoro yafanya mahamitsani wanusu ya nyafati hawi hansi nyitsumba umalahoni hauko wondo mahawa ulwawafu hawi hansi maranga homijini ndo mhawa mwiso yenye joka ufanu mnafe hauka Mwenyezi Mungu rengo shumbe shai shabatike sababu hamande asibabu za jiri za kaudirisiwa ni Azali Asumani ne letengwe lai amombo Mwenyezi Mungu wa Komoro hujumlifu hao wengi wa tabi hao Mwenyezi Mungu yaririzukie idezi kawo garjuhu do ambaye homuhuja eziyo yezika ungejo tendelwa ni mwana Mkomoro kawo washinzuani akwa ndo walathi mwonde turu sina uona haya amzambu ngamikler amombo Mwenyezi Mungu waparehani mwana mzuani yarenge zinu haruma lepanza lijaulinu
mwanamzuani udokane rumbi nye Komoro, mwanamzuani uduanza nti hahe, mwanamzuani kao garuka fahari patu sonti pia. Amombo Mwenyezi Mungu ukaya imangulama walo harumenti hatu kwa na utendeza za nafasi za moza hao kabulia ya hedini watendeze za nafasi ya moza hao kabulia ya ho umma wa Komoro watendeze za nafasi za moza hao haujeshelea wowo neze ahali za hao shabaji mangulama ikawo kabana udiri dhuluma hamade zadiri ratishia imangulama uwarongo kujeshia ulama uyamba ukaya horahitwa izo Mwenyezi Mungu haziharaza haulama uyamba ukadhuluma yoti njema haulama uyarungezi azalia mwamba ukaya kuna ujwa henda wadu amba ukaya hohiba bala Mungu ndi anumbi yani hibe heyebiwa ulandi Mungu wa mumbiwa ya hibiwa shabaji wandu wakongo wajuka nongadilifu wajuka na mizani wandu wajuka utai haki ile umahalanito ukaya ndo wanikiwa Mwenyezi Mungu yanusuru wadhulumi hao no wadhulumiwa Mngwari tangilekeye ngarido hula wa machozi ya furaha yandelangwa emotion shazike duma machozi ya maranga ngamino sikitifu wajao wa ukaya nsifahari sindo ukara isi ulio hanzia za wamivu na nzia za widi na nzia za udhuluma ngwende sonai shanga mtabiho haukaya kabati mrusubutu wandu walokomori wonsi yambeze kweli Colonel Azali ngupomaha haruma ekangu neno umahalani pia na mwende mwishilieze discours za hahe kati tulofanya frazi mbili rai jabwewa Colonel Azali ekangurongo weki Komoro katuchindo hamba frazi mbili rai jabewa gazi minyao eseo gazi fragilizeo eseo saudu amana wa au rais bigwa wawidi Colonel Azali gufanya ndongozi ndikao gazi tafadao ledzina la rais mfano Denda dowa na harumwa marengwe litila wandu nkode no wasindi yawe yebonti sila sinsabu raisi yekaju henda mwendo yanzo yende yehenda mwendo kao ngami mhara hali ni mwishewe ya rongo wao ne lugha ila wao hanyani haya ngami mhara na ngamparo wandu walone zedo amana mhara nongo hindi ngami mhara ukaya bara isi ulio hawa mivu hamvu haigozi shamvu babala ngewaye maraba menji gardo hiza emadisi yayo nizo ikaundo wa hamba ya husikaundo wa hedi kaundo Azali yali yokaya ebangewaye oka zonongozinu wenji ngwajuzi sawa haizo kwezi watukufu ngari besho maraba menji hedi kaundo maridunga na ukaya maudu tarehe monsi wa mwezi wa janvier mwaha zihuzili ne 22 gari mwambeleo ni mahamema wa hairi haudungaza barnamaji za Komoro TV International nana wajauti na Nukta FM ikaonga mjohi Paris au harimaze radio za mikaundo magarini ngetungo anzahari zina la Nukta FM tindizo 100.4 marhaba na umbesham na mumdiani tena maudu rikahauba zima haudunga mahadisi ya satena ya jo chongeza rambe hizo kaundo hizo honti juu zohamba wandu Galodo mwambianizo hena wakati kama tupate shabaha umweleza nikao ngezikiriyo harmule mengu na neza kuzikiri marhaba merci manama mushukuriyo rawele studio ya marhaba minji Komoro anyoranza ya zahangu lawa harara usameni zo wanzao zipe Komoro dunia ino ya hatu nari bahari